Assalamualaikum mare musonin ka arsonin kan kanne mukana ora ka bismillah kon kan te khabar sanga kan kama lenkini junon kaso nyirunya sine wujunu fili tampile ropane ona khabar nyanda kay Gambia Afriki su selanga khabar nyin ko langa Roy Malik Lo akanya gani meyo ngam ranyi manke nga banyu de bitor de ko nanti dadirun kini suronga ko biru kan khawate de kay di kay tim do iganda khawate de na ko ci te kay ti daga na ke guna to diga hidi Gambia mo jiare ke bega sigina burem polla ke mungrum denga Gambia jamane no ko ida ko nanti kala hibe dépenser daga sigi makata kamono adi tankara do kabu million da kenya billion da kenya daga na dépenser ina bure no ko ida ko nanti India jangro ke bega coronavirus kurumba ke bega di ikitte daga na bagandi daga tampil do soro kara Ibrahim bega sika kubeno Gambia jamane no ko ken no na jira jamane nga ke dimma ida ko nanti ida fernya ida fulla kay duna la garga barsa kay gatni ke twitter ida rakala gana texe anda godi no ngani Uganda jamane manke ara serega be kitula gani sare falde no na to tera ko nanti kunga al halon beraga na dabar igama digeti ike ganye ike kenga jamane duna selanga akoni nanti kanada jamane ngake dimma kharan ko poldo mu beluga no ngani igata gade boni yonkinga iti mansa kunna kawa ide ampai muri maka aro ini saga akoni nanti Iraq ado tuki jamane nga idam ko duna lagare gajan nyokir lagani fita kata no ngani na to ko tisro sikki yonki laga nan to kadi fono karaga nan joxe mo gara ko raga ni won gara yonki gara nan jogi mo gara kudraga ni bosakara ngani bane ko ganti kabar sangangama ken ko onarga kabar no mare mo kabar no ngade igatni mankalo gonte be dengan Roy Malik Lo aga banyu de bitor don kaya gani marani mankenga brambe aga kara na ko na disir sunti ke kanu ni serenti kara na anga nya nanga sana sababu nga angi iyong kilagana angi bitana mo koyo kono nanti hesu wadi na lagana kay dinkin sulunga ara ko nanti fofu ga di gambere menga inta kay traga kin nga woten kay lagana utanga ko tempitana rangani idara ga da ko nanti ke digame kundi abange na tokoti igatni ke be na dusano aga raga na sefe kandu be raga ni buga nanti ina ferenya na kay tulaga ini kidi sulunga kengani MPP dunkenga ako nanti UDP ara ko akenda ko nanti UDP soro be ngano ngani kunga ya ballar kana kaitin kidi soro ngana ga kapnu woten kait la na utno mo be khagi takalono jaman kanan kan sukan de be gara kana dabar Gambia jaman ori sine no ara ko nanti angana fay khibar ke daga no am golla samante Roy Malik Lo akenni sirai adru ko tonte ni brambe gara ko nanti jaman id atundo ke kamakunde droto yem pagabe la gana roni maka seno ndem polla kala gana nguni kungara gana seno ndi mo ko pokotenga ida ko ni nanti IEC ida ko nanti na ferra gana dabari ga katun kaytin kini sino mo kana ga katun takallo ko ci fite no ko ngaka da fofu ga hedi Gambia rem nga keni fonyai imadu ngai aga kawa ni takallo ko ci fite kino ko ndi Gambia jamane no ako ni nanti ke dimma kunde da ko nanti soro be nugara ga sefe kandu la gani bugandi ado ga ga kimera gani kono IEC dalla ida gongondi la gana dabari kenya gani folla tabe sigintenga gali ko ci fite nga Gambia jamane nanti ina soro la gani sagara ado ini sugandi ni ga katuna dirun kini kubenu ga ko ado katun ko ci fite ngini ke takalo sugandi ne kini mo bedi kenni fonye an kawanan tere duanya kam aran kawanan tere Gambia rem ma kumbane koti yakam Brambe ake Roy Malik Lo aga sefene wakati be araga na koni nanti ike fajunta di siresu anga politik parti be no manga dingira suya ike hajunta anya jola nye serere manja ko nye wolo honye karoninka nye susunya ma aku ma fulanya hulle nyaga na ba aga nya kuri be bana besu anga sare na koro anga sare de banyun jamane debitor de kono konye miga raga na dirulaga na kinang araga na koni am politik parti kempe di gefia anya angri UDP NPP APRC PDOIS ma GDC kubana besu edi ken hanta kubana besu ko ikena drenkin na tokoti angani jaman ke imara ke anga sare kenya no konga ara ko nanti soroga nangiri nanti wa kubendo ka igi kono nanti Malik Lo aro kunda bo kunda adike haju sunta ken nondi ikedo soro benu ga nongani marake manka nga golle laga na dabari ara ko nanti serebe ngara na kadi kita mangara na ko tempita mangara takalo Gambia suwan den kabar non akumbane angara ga nan sagare jaga ampiri Gambia re menga kel laga nan bange soro nan tromu laga na aganyo minike ara ko nanti IEC ida sefe khane laga na bugan nanti anta Gambia seri an ko lundo ngode aro ikunyu menu seri anon benu ga igari bangandi aro igari raga igari ro duru no atenta kubana benu ko nanti maranyi manke be gano yang kawana dur laga na kini sunga ana ku binu gatu ni nanti kuni to marake sarre munya ana ga katnu woden kat laga na kita ara kona di kunta ken no ati kendi hisude keni suni diamandenya mare mu gangana girno jiare kenya ni Gambia folla ke be marante nga gelina burem pola gat ni Gambia Revenue Authority ikana kan logon te kenya gani Alhaji Sihu Danto akendra kana bangete zero saria mo ge mun danon dangani kubinu ga bugu gelli député kompen do nga brambe aganya kanne daga na kinia ado yirgandire mo be no gama kinga tegene igara fimbe do gani igara dépense de be do gani dabal sine ujine kamo kabi te ku sine ujine tam ko kabuna aro nogondi ado sine ujine tam ko segun no brambe ra ko nanti sine ke ujine tam ko kabuna ko igara dépense be bugande kenya daga sigi makata
kamora tankara ko kabu million dala sida kenyara kana depensi khangana hay sine wujunu fil tamgo segunga raga sigi makata kamo siki tanka be do fil million era kenya aken dan to brambe aga banke tike fulake be marante nga gelina burem pola kan crossing nga gambe get ni finance and public account committee ko be ni ga dipiden kompe no nga brambe aga nyira kana na ke kanera kana kini wakati be ara ko nanti sine nga wujune de tamgro segun sine nga wujunu hili tamgro segun aro sine nga wujunu hili tamgro kabun ati keni kuni wakati ay depensi nu ko ibugo moyure na tokoti angana fay jidi ndenya gollu no ko arda kan ara ko adiga mun no nanti jiare isuglante na geli motoni yai computer ni ado ka haramare munde mande kahini kadi ho dambe gani taxi ni kenya segal dun kof mande mo ko munde ado fofo dambe ga gide mane ka katuna golle gano ndi kitena kan kani dépense ke garga nan jidi brambe ga ko nati kemi ke hoyndi angana fay xibar ko daga mo ko be gara xibar ko saxundi al hala beno kesuni gambe daga kaniya aruka igara heru kurbo be to gani saxundi na satandiru be to gani bagandi kusuwa kafini geli fonga agidi mana geli ga katuna mo ko gamde rako nanti igatni folla ke be daga West African Tax Administration Forum brambe ga bangeno rako nanti ke kunanga na fay kundu ikungara hal halon be to gani saxundi kusuni de mandu arako nanta wanya na sababu ngai kadi agara gana ga wakati laga na galampu ni kenya gani time release study igara ke be gana bagandi ananya aga katunu wakati kare kare tebe gana saxundi katuna ngemu kenga ati di ime mo be aken danto abangeti kui seria mo ge mundano ndangani brambe aga jidi ndi diga mun ngara ko nanti jiare ya gera kebera kana depensi ada sigi makata tanjikero sego million ngi hakke kenya ni geli motonu bane koti karanga igara hibero moton no hondi brambe trilinda nangara ga na trilin nanti yala jiare itu sukulantinga ke na ke moton pakke wa ke na bresu bana ke moton no ara ko nanti kama ga gambe ara ga ila na do halle ata kana nanti kebe go maka ara ko nanti kenta organa agona buron ko lela ga lampunde keno de mana aga organa ago jidna ati bo angana fay angana crossing ngurdi ne kam anta tun nanti wakati sine dangi halle kungara kebe kita kenya ni million ikunya ni kenya ni tamu tombo nyeri billion ida kenya raga nakita atanga na fay kisina kurmi raga tamu do bane tombo nakati billion ida kenya raga na kafme gambia na buringa agarno gambia na buron kola ara ko nanta hafa raga na njidi masiko baka kamen no ndi kenya daga na njida no atanga na fay ngana na burin bana hay manna na burinya baga na ro na depensi anaka na burela gana na kita ati kenya sababu nga aga kati dia mana mi gara na njidi na daga matamu do bane tombo nakati billion mi hakka gara keberga na kita ati kenchu de ifisu de haraga da jidi de berga na dabari nangiri tamuke tombo nyeri billion ki makata ke bane ati kenya sababu nga aga di kunjura ga ni diama atakanga na fay ken khamma ke mure sine dangi to kuno konde araga gemu kabu tombo tamiro tumu billion ida kenya ga na kafme kenya ni sine ujunu fili tamuke segu ngati brambe ga sefene ikana kallo gonte be gano ngani kenya ga gatni commissioner general yankuba dabo agara kana koni diga mun ko ngananti na buren kaf manden khibare aga sawal hala be no gondi ani koy bo ida jid ne dabari gelli sakal duyo konuya gambia ko inu no awa kun no gondi gelli motonunga ida ko ide ani tampile nka ida tampile ro karago kafai baka kamen no ida ko gati minio de be dangani sprite ani tamro karago ida wara matandume ani igatini minio be dangani dolo ida raga ani tamu ida wara matanyer ro karago hakai baka kamen no aro dolon tanan no beni gatni wine awa kun kan gondira ko nanti ani tamro karago ida denge makata tandume mi hakke mara mukengana gidno wara akbar nga brambe gar raga na ko nanti coronavirus ke jangiro harsa wa hinna duda ngalna na to ko tampilero karago mi hakke hi kurumba kenya laga na bange coronavirus ngal hala kurumba be gar na bugo india jamana no brambe gar ko nanti ke kundu gambe jamana no nga gara safan de dorbe ndo kandi bugandi juno kaso ke sikko sine ujuni fili tam guren banen raga na bange ta nanti india al hala be jangiro ki gari tingin bugandi no ko be aga jope na al hala ku tananu mi raga na kumbagani ida ko nanti sorona kati wa kun no kondi da jangiro ke wa kunga gambia jamana no brambe aga raga nanti baka geli saham pour la kendun ko ngara cross inde berga na wundi keno ko ida ko nanti soron cikki kun ya harunye soron pi serebane kendi gonye e wuyu ndaga tanjike ro sino tummi kata tankara gede sino kabi ida ko nanti ke fokun be berga na bange kunde amara ga na tuin nanti siram bakay berga na kara ken baka keno ko ndi iti soron pama kala na to koti derube nu gai raga ni bagandi geli jangro keni tingel laga na bagandi gambia jamana no ida ko nanta adaga sigi makata kamosi ke tampilo na kato wuji ne dere ida kunya raga na bagandi anay kota su iga katni ga jangro kibar laga na bagandi geli jangro ki ga buko ga jope ata asir hananga sagare gambia jamana sini martin kaso ta mundo tumo sino ujunu fili tampile ko no brambe ga banget ke nanti soro kuno kati de isu warga ne wama bonde no kondi anay natu modun jay akenga ni kanan kal logon tinga health promotion nga ado sample la kella nga ministry of health kenya ni holla kinga brambe ga kon nanta raga sigi makata ujunu siki kamotumi aro sere bane ida kunya horula ga ado hoy laga ni wutu ni de nga sample la kella ga krosi ida ko ji bange nanti kusura aken jay abangeta nanti kubenu ga garat nanti kuani atanga na hay bakka kamen no kondi bane tombo bane koti bane
anda ke jangiro na kita ko surna kati sude iwara jigi nanti iwara kana na ferra kana dabari iga katnu kafini jamanga mo be na to di sampo lakela rawri harsa iwaina ya muri rawan ku ati soro tanan mi ma ga ku be donge ya ku be donge anay jarande lakanga iga jarande no gelli marse mayka men kasuke tanji kenga anay ku be ni garat nanti jangiro ke alampu kita ara ko nanti nata gelli kendi wakati nga raga sigi makata tanji gero kabuji ne ken kamu tanjikero kabu kamu sike tanjike aro kabu mehake aro kamu hilli tankabe aro segu kempara mare mem pakke laga na jangro ke kana kita na to hoti len ko take rago nanti jangro ke asang araga nan takandi ida ko nanti seram pakke araga sigi makata ujuno karagi kamu nyeri soro na kati kunya laga iga ses jangro sahar ku benu garno ngani kulaga na jangro ke sahar laga na wutu igat ni ke azrazanika vaccine kundaraga na jangro ko utu ira ko nanti kellaga na jidi aros hotana no benu gari araga sigi makata kamona kati ujune kamosiki tanyeri aros rofili kun karaga na utu hokurumbo kuno kondi aro hokaso ku utu ndano nganta bana mare mu kengana giro araga afriki no kondi bakka gambia jamane no kon nigeria jamane ngake dimma idaraga na kon nanti million gabe hada mare me kunyana tieta ngolini tieta kenni gelli khabar sanke ka kurumbayi aro ka adallah dunan no kondi ngaketa aka kafini gelli khabar sanke kanu nyai aro ka dunan lagare khabar sanke kanu ya no kon brambe gara kon nanti ikumma sakunda itina herenya ina kella kella na teka arakan takaro ida kon nanti kafobe gara raga na sigini gatni association of lancing telecommunication operations of nigeria kuswa kafini ida kon nanti wa herenya na ananyi sere suga na nyamundan na kita raga na dre kita kenga nyana lansinanga agande mana angana katuna munda nangulu ndabari kudi me paramelo ida ko nanti kabar sanke kake kenga tueta isangati kunga imikulla gani daro ko jaman na tunanti ina niraga jamane be isembe ngano bangana fa ina jira jaman no ko nanti sembe ngino ko ndi ka kafin gele afriki jaman torintonga gele hadamare mempo gabenga jamane be no jaman nyimmanke Muhammadu Buhari araga kafiku surodumi ministeri be marantenga gelli ladando kibar sanken kibarenga lay Muhammad akenda ke ko juma ke kotanga nanti ibangeta nanti intadungine tueta nangolli i jamane nokoga lenki na hada gelli ken kotanga brambe igara ko nanti khabarati i jamane khamnu nyaraka na sigini akel lay Muhammad araga nambangeta i dia kibar sanke kan nokoni nanti de igara kube tuma no bendo gani koni kundi garnye mi gara gana jamane nyimmanke ngara kiberga na safana senni na ri ken kibar sanke kan kondi kundi kibar sanke kanu immanko laga na kabakari nanti kenta kawa danyi ikundanke ndingira noko maramo kengana girno ngani harsa ken digamba khibar bana ne ken ko ngakoni nanti ke khibara gar kebe daga na safa kundire iti adi kun sarti numa miwari na tokoti fitna be gar ga nambugo igat ni no be daga ni biafra fitna be gar ga nambugo kenya gani mare ngajange be gar ga na nya najira jamana no kondi wakati dangi fal ida ko nanti ke fitna kunde sergabe yon kilda ga nan to ken no rasi makata million bane sere kenya yon kilda nan to khali anya sine ujine kamo kabi tandu me ko nyurunga kata sine ujine kamo kabi tanyere ke sine no mrambe gar ko nanti sergabe yon kilda ga nan to ken no biafra ken fitna ndonga agani ibonu ku do biafra ku soro ndaka brambe gara ko yanti Muhammadu Buhari akenni fulani nyai aken kafini serebe nu gara ibonu ku gacha kafini kunye ila ko nanta man sakunda gara al halal be kana dengen nanti imadu ngeti ku inga folla ko tananu ku ngani duna kafo korunga kafini kunga Amnesty International iti kunda konanti golindindi bakka gara kebera kana dabari na i jamane le muda ni kutubaka kibaru ngaduna no kondi aro benu wasankeni jamane le mubeno katak nga ken kon igangundi bakka inantara ngani ana ferenya ana hillan kupande dabari kesari ya gara kebera kana utu adi soro ina nyillan kupande kenga ina laga ina folak kira na nya toti kekani sori ndenye hada mare mu mpakkundo ko jamane kenon US jamane di soro benu ga tak ndenga Nigeria no ko nga iga crossing ndinga ado golnya lemma ko gara kencu kandiro Nigeria re munna brambe kunkara ga ni kanne laga na konanti Nigeria masakunda ngara kebera kana dabari ira jigi nanti ide kumi hakunya ay lanen kagade madungi maka iga kagi idura kana koin ako ati moy bana kuma is jamane lemu kayni serebe nu garagana iga depense ndene baran jamane na buri jidi den no eti kedi bana be sira ko nanti ke kunde gara kebera kana dabari ina ko ina ilan kupandra i jamane ke soro benu kagano yiwono kadi hakkel la kana koni ke khbaram ngai man sakunda ke sigare nanti haraga nyaga nyamo ko sudan benga nka kenta golini araga Nigeria jamane no ka tan na ate million me hada mare me kunya na ke tueta ragana iga golini i jamane ke nokoni ngara ko nanti serebe mpakke be garagana lenki ko take ga golli ga katu goliti tueta ke kenni goliti application yo go igat na dagani virtual private network kenya ni VPN brambe gara ko nanti ikanan ka logon tebbe ganongani igat na dangani Justice Abubakar Malami gara ko haraga na bangete nanti na gongonde daga na dabari
kata soronga ku benuga munda ina laga ina konin baka ke na jira sere suguna girna tanga ke da bari hanan kinyana luan jombe nakanga na tokoti igara kebe bari i har treti fonya kama kebe agan kawa ati sorobe no kaga ngani igara tunanti lansi nanti maka ina ferenya ina kemuru na tokoti ga goliti WhatsApp nya Netflix nya Facebook nya aru kundi metana no benuga golli jamane ken ko ina karatun akoni nanti na jira jamane no ngal i jamani manke Muhammadu Buhari isoro ku benuga ngani ira munda ko nanti Muhammadu Buhari sine ujine kamo kabitan sege kiro nakatu ngani masakunda ko taimbe ara sembe laga na tredi ti gelli kuralen koron to barakenya military government nga wati be itana mundena kemme atrendi ina khibar san ko laga yin raga yin ro company ya sera takani yaskela dun kontirni selangundo ar soron tanan kubenu ga munda ina jamane khibar itanga na kede barsu i khagilla iga sikina to ko de kefet foy agi jamane laga na kana mara mukenga na girno ngani ida ko nanti Uganda jamane no nga ke dimma ida sere gabberaga ni teke ni ro company ga sera tanga ga sela dun kontinni selangu na to asababunya igara yerdo wotembi la kenya aro wotendangi falle kafini ga dimma ke be no ko len ko take i jamanyi manke nga munda nan ta ko korno meke ajurande drambe ga raga na ko nanti ke dimma ko ndera sere gabberaga na yonki lega na to kadi ida fo gabberaga ne foin ida ko nanti jamane ke no konde i jamanyi manke be ga korno men kamma kenya ngani yeri kakuta Museveni aga au yunga tanyere aro sino tumia drambe akenga raga na nganye tatu muninga i jaman kana keno i jaman kana kan suga ndinde ke be garga na dabari Januari kaso keno ida ko ni nanti ke kuni serga madu ngata kenya sababu ngakura lemo ngaraga na girinda mbara halle geni serga be kama serga be yonki ngalaga na to kadi ila kali ko nanti drambe aga munda ini mansie laga na dabari taxe ni mansie serebe ni ko maraga na ndungata waraga na ina ku kasu tere sado ataxe ni mansie ka garga na nyam ado kebe garga na me ka kan ndenda bar do na me fut ndenda bar do korna me ke batte kenya ni Robert Nyangulani sese tamun brambe igat naraga Bobi Wine akenya misi katana nyai ngake dimma anya politician ngai aganya adira kelo politik no brambe akagara kengara raga nambangita nanti tanga nano nda serga beraga ni katu ni kari aruna foga beraga ni bono geli funga igara juki foga beraga na taria Kampala de bitor no kenya ni ijamane de bitor ndeng brambe gara koni nanti serewanu ngani igatna Daniel Apedele brambe gara konanti ida kiraga na kapwa angana wari fatenchu bramantenya ni men kasuke no kondi ida raga na fita kilin khanen nka jaga ikunda jiginanta kara amakara awu yuna tampilo do sina bane kenno kondi soroli na sagara na denge jarandiranga magara na faso brambe akenyi mega sage dikamkui nanti soro ikubeni gara keda baria kenni kuralle mon kara gare laga na tifi soronya nanti soronya da keda bari ido jagandenga ken khbare kam brambe sage katna konanti nanti kadi akem Bobi Wine brambe aga sefin wakati be aga imera raga na konanti ke dimma kuni ga serebe raga na kenni serebe ni gabogi ike parti lakenga kenya gani igatni parti be ngani National Unity Platform ati kubeni ga no ida kunya raga ikata igi jogini igi lanjurnu ma ifo gabe yonki ngaraga na tokat ati gelli golle kena joppe aro lenki na ga seram pakke be raga na mabu kenda ga raga sigi makata kamonyeri hada maremme nka tanga na fay crossing de logo ngasire pasira gabe wa kunno koni kun kara kinga no kana igama kubero ga ni konti igatni kebe ngani loki owe yesire brambe akenga iti daraga Kampala dingra torde yan gon daraga na katu megari yidu fatay ya daga na haten jura na brama ida fita kilin khadnga ngake ayon kimaraga na poy diga no kana ayon kilaga na to ken nyan gondi ama katu na bire laga na ken na continue bire ngad brambe ga ko kurale molli na ko nanti ida yon ida raga na hani asagara kilin khadnye ngasere be rakere bari wagili na jagande do fota na raga na dabara no gondi akibara no ida ko nanti Bobi Wine gara diga mbeli ko kunni garunye na tokoti akama seda kurale mo ngara ga kata nga asuronda ko nanti anyima bondira kede na to kurale mo ngama katu kurale mo kama waraga ileo gilaganya ga ile serta na gara kede bare ikon kawana kentu ida ko nanti Museveni i waraga na takondi korno meke ngara ko nanti seram pakke be gana sugana bo ngai ga sika ku be no gonda raski makata kamero hosere agara jiki nanti iwamunda na li itake ke jurande ke iwarna raga na bonondi maka ara kullaga ni dinga kompedi sarata kanda sela ni kontindi selangu na tokoti igana pare wakati be ini kitembo kam mara mu ganga girno ona jaman sella qibaru laga oni fay Kanada jamane akidi mayda koni nanti sorobe no lemunu ben hoyra kunyar kan isagara gidi ngana karan kompunga na tokoti isarano limun taken no koni brambe bigara ko nanti Kanada man sakundanga akidi ma idaraga na nyamar kandu araga na kunterendi kunni fonye ada hada mare mom bakula kan isoki na tokoti wa fonkarna ke bigari kan nendi dambendi ilada adina menga brambe kibar sankara ngara koni nanti araga sige makata kamo fili soro tamiro karago lemine ida kunyar kan ni kafme ni jurumo karan kompen no ko igamuda ina kara horsenga karange be agal din kunda brambe karan Kanada man sakunda hi halle irega na yampa muri laga na dabar ke no koni sine ujuni fili segu keno ko nanti gara kebe bari intaqa na dabari aka keni fonye aya guntenya ni otare kon no iti Catholic church be gano kenya ni chrétien kompe be gano ngani kunchoro madu ngina yampai murde nka keda kanan ka logo de be ga chrétien chuka na dunar ro gatni po Francis akela gana mbangeta ke nanti ka kundu adike hate laga na karnia adi suno ni na ya kanji laga na to ya ko na to di kunga madu
nangiri nan cigina soron pakula kana tanga ara ko nanti ina ferenya ina kudema ini muru ina yile kari ini tuka ina laga ina patia ini dema igan kawa na dema de bekta brambe serebe ga kunno kondi agaraga nan kisi kesudo mantora kero foy kesu abu falle agaraga nan sefe khibar sankano na kingani BBC khibar sakanga nanti ina muda ini tuwa igan kawa na kebekta toki jamani nga akoni nanti ke dimma kundu donc na teko tiaba jamane nga koni kanti kedi makundi garraga na dunal lagare ga janyo ko to laga na kumpita iraq jamane nga masoro siki yonki ngarga nan to kadi brambe da kunna ku choro siki kumpiti kura le moyde kunni jamane le munye nga ira daga na kumbono yonki nga brambe ga kon nanti ke koy jongaru nga kunde toki jamani manke kenya gani recep Tayyip Erdogan akella ga na koni nanti iwa here nyana iga kapnu kudingira laga na daga be ga raga na sigin nanti wasoro laga na kumba bono terrorisme ndi bandiranyen kenya ni makumo atina kula kana igi sankeni igi fatana aduka igi fatana golle ke kafini gelli febe ngana barakenga mi gadi do duna fata tenku ngamare mu ko ne khabar wara hebe kita karangani kon kanti khabar kankama watna karangani arna khete tiende rokin kutene khadro to ka subscribe o channel ge kana khabar gaben kita ko isno gonde o garna karangani watna karangani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.